Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Tozongi lisusu liboso ya betando na bino ya mike to ya minene. Wir kommen nochmals vor euch alle. Viemos mais uma vez diante de vós. Nayebi te esika nini yozolandela biso soki par portable na yo soki pe na liboso ya internet na yo. Wir wissen nicht, von wo du uns empfängst, vom Handy oder vom Fernseher. Não sabemos onde é que você está nos seguir, se na televisão, no YouTube ou no teu telefone, no WhatsApp. Nyonso tozala ngo to eza ko permettre biso po toyeba kotala pe kolanda ba message. Das, was uns die Möglichkeit gibt, diese Nachricht zu verfolgen. Que nos dá a possibilidade de nós conseguirmos ouvir esta palavra de Deus. Nzambe apambola yo esika nyonso liloba oyo kokomela yo. Der Herr segne dich überall, wo das Wort dich antreffen wird. Que Deus te abençoe a palavra onde você está. Lelo tokoti susu na bandako na bino pona kosolola tina na kopesa. Wir werden über das Geben sprechen. Nós viemos mais de uma vez dizer a vós através de oferecer ou a dar a Deus. Toyebi ke moma oyo eza moma moko ndenge toza ko répéter koloba na ba message nyonso oyo tozotinda oyo Nzambe azopesa ya moma oyo tozali nango ya confinement to moma oyo ya pandémie ya coronavirus. Wir wissen, dass wir uns in der Ausgangssperre befinden. Nós nos encontramos no momento de confinamento, momento de privação onde nós estamos. Toyebi ke na moma oyo ndenge toza koloba pe ko continuer koloba ete batei bakomi pe ebele. In dieser Zeit, wie wir weiterhin sagen, es gibt viele Prediger. Nesse momento queremos dizer que há muitos pregadores. Yo mwana Nzambe zala mayele na nini oyo za koyoka nini oyo za kopesa matoyi no na tango oyo. Du, Kind Gottes, sei weise bei der Sache, die du dein Ohr widmest. Você, filho de Deus, fica atento de saber onde é que você está a pôr os seus ouvidos. Sikato bondel. Beten wir. Oremos. Nzambe malamu. Barmherziger Gott, Moko te akokani na yo. niemand ist mit dir zu vergleichen. Tango lisusu ya liloba na maboko na Nzambe na lola. Dieser Moment des Wortes in deinen allmächtigen Händen. Tikete liloba na yo ezwa esika na mitema na biso pe toyeba kokokisa oyo ezali makomi na yo. Lass, dass das Wort Platz nimmt in unser Herzen und wir es in die Taten umsetzen können. Tokamba matango nyonso na nguya na molimo mosantu. Leite uns durch deinen Heiligen Geist. Moyini azala mosika na makanisi na biso na kombo na Yesu Der Christ. Feind soll von unseren Gedanken weichen im Namen Jesus Christus. Merci Nzambe na koka libondeli na ngai. Danke, Herr, dass du mein Gebet erhört hast. Na kombo na Yesu Kristo nde na bondeli Im boy. Namen Jesus Christus, so habe ich gebetet. Amen. Amen. Tolobi tosolola tina ya kopesa. Wir werden über das Geben sprechen. Vamos falar através de oferecer. Po ndenge tozoloba tellement batei bakomi ebele. So wie wir gesagt haben, es gibt viele Prediger. Como estamos a dizer, há muitos pregadores. Mingi bazolinga babungisa biso bana na Nzambe to kolongola biso mapamboli oyo ezali kozwama na nzela na kopesa. Viele Leute wollen uns in die Irre führen oder uns die Segnung wegnehmen, das beim Geben kommt. Muita gente quer nos tirar a nossa bênção através de nós oferecermos a Deus. Liloba oyo nakoki koloba lokola ezali na deux groupes différents. Man kann sagen, dieses Wort ist in zwei Teilen aufgeteilt. Esta palavra está dividida em dois grupos, queria Na dizer. mutu oyo ayebi kopesa eloko nini ememelaka ye na oyo asosolaka na ete kopesa ngo pona nini. Für die Leute, die wissen, was das Geben für eine Segnung mit sich bringt, und für die Leute, die nicht wissen, was das Geben für eine Segnung mitbringt. Para aquela pessoa que sabe, primeira parte daquela pessoa que sabe oferecer a Deus, e quando você oferece a Deus, qual é a bênção que te traz sobre oferecer a Deus. A segunda parte é daquela pessoa que não sabe oferecer a Deus e qual é a bênção que não traz de não oferecer a Deus. Pona mutu oyo apesaka makabo to oyo apesaka badim na ye ayebi nini oyo makambo oyo apesaka esalamaka akozana motungisi mingi te na tina na kopesa. Für die Leute, die wissen, was für eine Segnung folgt, wenn man gibt, wird sich nicht wirklich beunruhigen, um zu geben.
Aquela pessoa que dá a sua 10ª parte e que dá as ofertas, ele sabe qual é a bênção que ele vai receber. Aquela não tem muita preocupação dentro da vida oyo dele. apesaka na kopousse na kotintika to na insistance yango wana ekomplikaka yo donc oyebaka te soki opesaka mpo na nini. Für die Leute, die geben, weil sie gezwungen werden oder dazu geführt werden, die wissen nicht, weshalb sie geben. Aquela pessoa que oferece a Deus por empurrões ou por obrigação não sabe o valor de oferecer a Deus. Totanga mokanda na Malachi 3 Lesen wir in Malachi 3, Vamos ler na carta de Malaquias 3. na bandako tobandi na 7 zu Hause beginnen wir in 7. Em casa vamos começar no 7 okotanga na ndako ti na 12. Dann liest du bis 12. até ler em casa até no 12. No Pe versículo 12. okokontinue lisusu otangi mpe na 16 kuna ti na 16 ti na 18. Und dann springst du auf 16 bis 18. E lá em casa podes ler também a 16 a 17. Até a 18, desculpa. Totanga na Malachi 3 Lesen wir in Malachi 3, Vamos ler no Malaquias 3. motangi atangela biso na 7 nano ya pamba. ich lese in Malachi 3, Vers 7. Ich lese im Namen Jesus Christus. Amen. Wie euer Väter habt ihr meine Gebote nicht gehalten und ihnen nicht gehorcht. Kehrt zu mir, dann werde ich mich auch euch zuwenden, spricht der allmächtige Herr. Doch ihr fragt, warum sollen wir umkehren? Amen. Amém. Amen. Amen. Awa nzambe azali kolinga azongisa bana na ye na nzela. Hier will Gott seine Kinder wieder auf den Weg bringen. Aqui Deus quer voltar os seus filhos no caminho. Yango alobi depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Alingi azongisa bango na ordonnance oyo bazalaki écarté. Wie vor euer Väter habt ihr meine Gebote nicht gehalten. Er will sie zurückbringen von diesem Weg, dass sie abgewichen sind. Porque ele disse, desde os nossos antepassados, vocês estavam separados, abandonados. Il dit à ses enfants, Er sagt zu seinen Kindern, revenez. kehrt zurück. E diz aos seus filhos para voltarem. Pona baloba na mutu à revenir, ezalaka mutu oyo azali écarté parce que si tu n'es pas écarté, on peut pas te dire de revenir. Man kann nur jemand sagen, kehre zurück, der sich abgewendet hat. Para te dizer que vem de volta, tem que ser uma pessoa que estava separado com seu pai. Donc c'est-à-dire là il y avait une condition. Das heißt, es gab eine Bedienung. Significa aí tinha uma condição. Dieu pouvait les rapprocher seulement si ils revenaient vers lui. Der Herr konnte sich ihnen nähern und sie würden automatisch sich ihm nähern. Deus pode lhe encostar a alguém e pode também te retirar alguém. Dieu nzambe akokaki kopusana pa na bango soki kaka bango bapusanaki. Der Herr konnte sich ihnen nur nähern, wenn sie sich ihm genähert hätten. Deus se encosta neles porque se eles estiverem também encostados a Jesus. Yango tolobaki na malakisi oyo mosusu nzambe apesaki biso occasion tokabola na biso na bino. Darum hat uns der Herr bei der Predigt gesagt gehabt, dass wir uns trennen sollen. É por isso que Deus nos deu essa oportunidade de nós dividirmos esta palavra. Tolobaki na malakisi oyo eleki ete tokoyekola mingi responsabilité ya mokristo. In der anderen Predigt haben wir gesagt, wir werden über die Bedienung der Christen reden. A outra exortação que nós tivemos, falamos através da responsabilidade que Deus nos deu. Tolobaki ntango nyonso nzambe akopesa biso occasion to bamikolo mpona kozonga na bandako na biso tokosepela tolobaka mingi na ntina ya responsabilité ya mokristo mpo nzambe aza na part na ye sikoyo part na yo mokristo eza nini. Und der Herr hat uns die Möglichkeit gegeben, wenn wir zu Hause sind, um zu erfahren, was die Aufgaben der Christen sind. Deus nos deu a responsabilidade como cristãos de saber a responsabilidade como Cristo somos. Bible lobi revenez. Die Bibel sagt, kehrt A Bíblia diz, vem de volta. Et je reviendrai à vous. Kehrt euch mir zu und ich werde mich euch nähern. Wana tozoloba eza na Malachi 3:7 oyo nzambe aza koloba na bango revenez à moi
et je reviendrai à vous. So wie wir hier in Maleachi 3, Vers 7 gelesen haben. Kehrt zu mir, dann werde ich mich auch euch zuwenden. Na carta de Malaquias 3, 7 diz: Vocês são como os seus antepassados, abandonem as minhas leis e não o cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Amen. Amém. Amen. Amen. Tomoni wana responsabilité ya yo mo Kristu yo na ngai. Wir sehen die Verantwortung von dir, Christ und mir. Nós ali vimos a responsabilidade do Cristo, você e eu. Parce que pai na nzambe makabo ezali na motuya makasi. Weil vor dem Herrn ist die Gabe oder das Geben ein großes Wert. Para Deus, ofertar a Deus tem muito valor para nós os cristãos. Eza na valeur makasi, eza na importance makasi pai na nzambe. Es ist wirklich wertvoll für einen Christen und auch wertvoll vor den Herrn. E tem grande valor para nós os cristos e o Deus. o Bato nosso ba Deus. kozonga pai na nzambe kotuna. La Bible lobi na biso revenez à moi, ça c'est l'ordre que Nzambe apesi. Pe bango balobi bazonga c'est pas na Nzambe, en quoi devons-nous revenir? Die Bibel sagt hier, der Herr sagte zu ihnen, kehrt zu mir, und dann fragten die Leute, doch warum sollten wir zu dir umkehren? E aí a Bíblia, eles responderam, mas vocês perguntaram, como é que vamos voltar? Lokola bato bayebaki te esika nini babungaki ke Nzambe na bolingo na ye alakisi bango lisusu bobungaki na esika oyo. Sie taten so, als wüssten sie nicht, wo sie verloren gegangen sind, aber der Herr durch seine Liebe hat ihnen aufgezeigt, dass sie verloren gegangen sind. Mas eles ainda perguntaram em que sentido nós perdemos, mas o Deus, o seu amor, lhes mostrou, lhes fez voltar no próprio lugar. Disse que vocês voltaram assim. Bíblia zoloba na biso na badim pe na ba offrande o esengeli na bino bozonga epai na ngai. Durch das Geben von Zehntel oder der Opfergabe kehrt ihr so zu mir. A Bíblia diz que vocês perderam nas ofertas e na 10ª parte de Deus, por isso que voltem a mim. Amen. Amen. Parce que dans 8, la Bible lobi, un homme trompe-t-il Dieu car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes. Na 10 Bible lobi na biso wana topesi ki ba verset to kotanga na banda kuna 10 Bible lobi na biso apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous sur vous la bénédiction en abondance. Donc Nzambe azali ko lakisa bango lolenge nini oyo bango oyo babungaki esengeli na bango bazonga epai na ye. In Malachi 8 und 10 sagt der Herr, wie sie verloren gegangen sind und wie sie auch zu ihm zurückkehren, dadurch, dass sie ihren 10. Teil geben und die Abgaben zurückgeben. Em Malaquias 3:10 diz, lá a bondade de Deus ou o amor de Deus está lhes ensinar para eles voltarem, em que sentidos eles perderam. Através de roubarem a Deus, então tragam as vossas ofertas e a vossa dízimo em Deus. Amen. Amém. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Zabaza kolakisa biso mosika tozalaki pona nini pe nini esengeli biso tosala. Der Herr zeigt uns, wie weit wir von ihm entfernt waren, und er zeigt uns auch, wie wir wieder zu ihm, zu seiner Nähe finden. Deus está nos mostrar onde nós estávamos distantes e para nós estamos perto dele. Ndako na Nzambe esengeli ezangaka eloko te. Ein Haus Gottes muss an nichts mangeln. A casa de Deus não pode faltar nada. Musala na Nzambe ezali na besoin ya kosungama na makambo ebele. Die Arbeit Gottes braucht Hilfe bei vielen verschiedenen Sachen. A obra de Deus necessita de várias ajudas, necessita de várias ajudas. Nayebi ete message oyo ekokota na bandako pe mingi.
Ich weiß, diese Nachricht wird in vielen Häusern ankommen. Eu sei que esta mensagem vai entrar em muitas casas. naza d'accord na bato oyo nayebi te soki nabenga basali to nabenga bango kaka bana na nzambe na bato oyo baza kopesa bamessage koloba ete basali ya lokuta bakomi ebele. Je suis d'accord avec vous. Ich weiß nicht, ob ich sie Diener Gottes oder Kinder Gottes nennen soll, aber die sagen, dass es viele Prediger hervorgekommen sind, die die Leute täuschen. Und ich bin einverstanden mit euch. Eu estou de acordo convosco em dizer que os servos de Deus estão a fazer a decepção os filhos de Deus. Mais eloko oyo nga nazalaka nango d'accord te ya kosangisa basali na nzambe nyonso to ya kosangisa mangomba nyonso wana nde nazalaka d'accord na bato oyo baza kopesa bamessage te ya koloba ete basali na nzambe bakomi ebele ya lokuta. Ich bin aber nicht einverstanden bei denen, die alle in einen Topf werfen und sagen, alle Diener Gottes sind Täuscher. Eu não estou de acordo a dizer que todos os servos de Deus são iguais. Pona São falsos. na mama oyo na moto oyo ayebi ntina ya kopesa keba na message nini oyo ozali koyoka. Für die Leute, die wissen, was das Geben bedeutet, passt auf, was ihr hört. Para aqueles que escutam a mensagem de dar a Deus, cuidado com os falsos profetas. Keba na nini oyo ozali koyoka. Passe auf, was du hörst. Cuidado daquele que você está a Mpo nga naza ouvir. na kondima yo mwana na nzambe oyo oyebi ntina ya kopesa omonaka loboko na nzambe na bomoi na yo na oyo osalaka. Ich weiß, ich bin der Überzeugung, du, der gibt und weißt, was für Segnung du erhältst, weißt, was dieser Wert ist. Porque eu sei você é filho de Deus, que sabe oferecer a Deus. Eu sei qual é a oferta que você tem recebido a este Deus. Donc kopermettre te na moto mosusu auta nayebi te esika nini kowuta to mosali oyo kowuta esika nini kobimisa yo na likambo oyo etali kopesa kopekisa yo kopesa to kokotisa yo mayele mabe na ntina ya kokabela lisu nzambe te. Sala attention mwana na nzambe esika ozali. Passe auf bei all diesen Predigern, die predigen über das Geben, dass du nicht mehr der Gemeinde geben sollst, um dir diese Idee oder diese Ideologie in den Kopf zu setzen. Cuidado com os falsos profetas que vêm te dar essa ideologia, dizer que não oferece a Deus. Amen. Amém. Oui, basali na nzambe mingi ya lokuta bakomi eza makomi na nzambe kokamwisa biso te. Ja, es gibt viele Prediger, falsche Propheten, die gekommen sind. Das steht auch in der Bibel. É verdade que há falsos profetas, isso não é coisa de admirar. Ya solo basali ya mabumu bazali bible eloba yango ekokamwisa biso te. Ja, es gibt falsche Propheten, auch die Bibel sagt es. Há falsos profetas, sim, há servos que só trabalham para a sua própria barriga. Mais ba réserve de l'éternel pe bazali. Aber es gibt auch die, die den Herrn wahrhaftig dienen. Mas há servos que trabalham na verdade. para Oyo o Senhor. bazolakisa bana nzela ya sembo bana na nzambe nzela ya sembo mpona mokolo moko kokutana na mokonzi na bango. Es gibt die Diener, die den Leuten den Weg, den heiligen Weg des Herrn weisen. Mas há servo de Deus que está a ensinar os seus filhos, lhe mostrar o caminho que é para no último tempo estar junto com o Senhor. Bible eza koloba na yo na ngai Die Bibel spricht zu dir und mir, A Bíblia diz tu e eu, na nzela na kopesa durch das Geben, através de oferecer. 11 Bible elobi na biso nini na Malachi 3:11. in Malachi 3,11, was sagt uns die Bibel? O que diz na carta de Malaquias 3:11? Ich lese in Malachi 3,11, ich lese im Namen Jesus Christus. Amém. Euretwegen werde ich den Fresser bedrohen, damit er euch nicht mehr um eure Ernte bringt und damit der Weinstock auf dem Feld wieder Früchte trägt, spricht der allmächtige Herr. Amen. Amém. Pour vous, je m'énoncerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Et ça va promesse en Zambé. Das sind die Verheißungen des Herrn. São as promessas de Deus. Na mutu oya kokisi o Nzambe alobi na likolo. Was der Donc Mensch, c'est-à-dire das na pai to erfüllt, wuti na set expliquer biso ti to koma na 11 an dem Menschen, der das erfüllt, was bei 8, 9, 10 erfüllt, das ist das Ergebnis bei 11.
Da pessoa que completou, daquele que nós lemos no 8, no 7, 8, 9 e 10, então aqui no 11 será-lhe completado. Bible lobi a menacer celui qui va te dévorer. Ich werde den Fresser bedrohen, sagt die Bibel. A Bíblia diz que ameaçará aquela pessoa que virá. A menacer muto a linga ko dévorer yo. Ich werde den bedrohen, der dich berühren wird. Aquela pessoa que vai querer te destruir. Et il ne détruira pas les fruits de la terre. Donc muto azoya ko menacer a linga dévorer yo, a ko détruire ba fruit na te, a ko détruire misala na yo te. Ich werde den Fresser bedrohen und er wird deine Ernte nicht anrühren. Aquela pessoa que virá para te destruir, a Bíblia diz que ele irá te destruir todas as suas maus obras. Pe misala na yo e ko bota bambuma. Und deine Werke werden wieder Früchte tragen. E as suas obras nascerá bons frutos. Entreprise na yo e ko tambola malamu. Dein Unternehmen wird gut wieder geführt werden. Os seus bons a fazer sairá bons Ba frutos. projet na yo e ko kende malamu. Deine Projekte werden vorwärts kommen. Os seus projetos irão à frente. Mais pour la ekokisama yo, il faut ozala na obéissance. Na tina ozama za koloba. Il faut revenir à lui. Aber damit sich das erfüllt, musst du gehorsam vor dem Herrn sein und das erfüllen, was er hier sagt. Mas para se completar, você tem que ter obediência dentro de Deus. On a suivi, il y a des gens qui commençaient à critiquer même ma passion, surtout ça en Afrique, le lengeni no ba Christ esengeli bazonga koya ko pesa et pas ensemble na bango. Die Leute kritisieren sogar die Pastoren, da sehen wir viel in Afrika, wie sie die Pastoren kritisieren, die über das Geben sprechen. Há muita gente tão pior na África, a gente fazem críticas através das pessoas que querem voltar a oferecer ao seu Deus. Mais yo mo Christ yo mo ko yebi ndako yo olalaka oyebi, est-ce que ndako na biso, est-ce que papa na biso atambola ka penza na sena makolo na Yesu tote, oza mo Christ, il faut oyeba. Du aber kennst dein Haus, du weißt, ob dein Vater, ob er wirklich unter den Füßen des Herrn wandelt. Você é Cristo, você sabe bem a sua casa onde você dorme. Será que você não sabe bem o seu pai, se ele anda mesmo consoante a palavra de Deus? Ko permettre te etant que mo Christ ma terre e utali banda ya ko longola yo bolingo ya ko pesa nzambe, ko longola yo ba sacrifice yo za ko sala pona mosala na nzambe, ko pesa matoi na makambo wana te e ko bungisa bo moina yo. Höre nicht auf diese Sachen, die kommen, um dir diese Gabe, diesen Willen zu nehmen, zu geben oder diese Opfer, die du bringst, zu entnehmen. Não permite que o Satanás venha e receba a tua palavra, ou ouvir as palavras falsas que vêm de fora e receber a tua bênção que você tem de oferecer a Malachie Deus. 3:18, Bible lobi na biso, et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. In Malachi 3,18 sagt die Bibel, dann werdet ihr den Unterschied zwischen den Gerechten und den Gottlosen, zwischen denen, die Gott dienen und denen, die dies nicht tun, erkennen. E a Bíblia de Malaquias 18 diz, mais uma vez o povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e as más, e com as más, entre os que se servem e os que não me obedecem. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bible eza ko pesa biso ba assurance na biso bato oyo toyebi ko pesa. Die Bibel gibt uns Versicherung, Sicherheit für die, die wissen, wie man gibt. A Bíblia nos dá um seguro para aquelas pessoas que sabem oferecer a Et Deus. puis na moment ya confinement, oui, nous sommes en train de voir ba différence wana. Ja, und in der Zeit der Ausgangssperre sehen wir diese Unterschiede. E tão pior neste momento em que estamos em casa no confinamento, estamos a ver a diferença dos cristãos. Tozomona différence na mokili lelo bato oyo bazali kosalela nzambe na solo na bomo epe ba oyo bazali kosalela nzambe te toza komona ba différence wana. Ja, auf der Welt sehen wir die Leute, die den Herrn wahrhaftig dienen und die, die den Herrn nicht richtig dienen. Estamos a ver nesse momento os servos que estão a trabalhar Deus na verdade e os outros de mentira. Proverbe 2, Sprüche 2, Provérbio 3 e 2. 9, 10.
Sprüche 2, 9, 10. Ich lese im Namen Jesus Christus. Amen. Dann wirst du verstehen, was gerecht, recht und richtig ist und stets wissen, wie du handeln sollst. 10. Denn Weisheit wird in deinem Herzen kommen und die Erkenntnis wird dich mit Freude erfüllen. Amen. Amen. La Bible nous dit honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Honore éternel. Donc, salela nzambe na bozwi na yo nyonso. Ehre dein Herr mit all deinem Besitz. Adora a Deus e oferece o que a sua terra produz do melhor. Bongo yo kotala soki bibomba melo na yo bagrenier na yo soki ekozanga biloko. Dann wirst du sehen, ob du etwas mangeln wirst. E tu verás se haverá falta dos teus afazeres. Donc, ce sont des promesses de notre Dieu. Das sind die Verheißungen von unserem Gott. Essas são as promessas do nosso Deus. Bible lobi azalaka mwana moto te po akende kokosa. Es kann Menschensohn, der lügt. A Bíblia diz que ele não é um filho de homem para mentir. Oyo alobaka akokisaka yango mpo eza makomi na ye. Das, was er sagt, erfüllt er, weil es seine Schriften Do sind. que ele fala, ele completa. Pesa. Gebe. Dá, ofereça. Beglise na beglise eza na lolenge baza kobongisa lolenge nini bana na nzambe esengeli baya kobaba pesa. Die Gemeinden geben auf verschiedene Art und Weisen. Cada igreja está preparada, está a oferecer consoante a sua maneira. Yo oyo pesaka me omonaka loboko na nzambe te contrôler lolenge nini yo pesaka. Est-ce que pesaka na motema na yo to yo pesaka na koyima? Du, der gibst und die Hand Gottes nicht siehst, überprüfe, wie du gibst. Gibst du mit deinem ganzen Herzen oder nicht? Você que oferece a Deus e não recebe galardão nenhum, então se controla para ver em que maneira ou em que sentido você oferece o teu Deus. Será que oferece com boa vontade ou com má vontade? Menga na pesaka badib na nga me nazomona eloko te. Est-ce que badib na yo opesaka yango régulièrement to yo opesaka yango na délestage? Moi oyo opesi moi no sauter moi contrôler biloko na miso très important po tango yo so opesi te sauter moi moko o désobéir na ba ordonnance ya nzambe. Du gibst und siehst die Hand Gottes nicht, dann überprüfe, gibst du dein Teil, gibst du es regelmäßig oder gibst du in verschiedenen Abständen? Das musst du auch überprüfen. Você oferece, dá ofertas ou dízimo ao seu Deus e não recebe pagamento nenhum, galardão nenhum. Você se controla sabendo se tens pagado ou dar o dízimo regularmente. Nzambe aza na posa ya bana na ye nyonso bapambolama. Der Herr will, dass alle seine Kinder gesegnet werden. Deus quer que os seus filhos sejam abençoados. Na esengeli nyonso tozali kosala tosalaka yango na motema na biso mobimba mpe tokomona bambano nango to tokomona barécompense na yango. Wir müssen wirklich alles, was wir tun, mit voller Herzen, mit voller Überzeugung machen, dann werden wir sehen, was daraus kommt. Tudo que nós estamos a fazer, fazendo com bom coração, porque no fim receberemos o galardão. Pesa okopambolama. Gebe und du wirst gesegnet. Entregue, dás e serás abençoado. Tobondela. Wir beten. Oremos. Dieu de gloire, nous voulons te dire encore merci pour ce moment. Barmherziger Gott, wir wollen dich nochmal danken für diesen Moment. Tu as voulu encore nous apprendre concernant les offrandes et les dîmes. Du wolltest uns nochmals belehren über die Opfergabe. Oui, nous voulons appliquer ta parole. Ja, wir wollen dein Wort in die Tat umsetzen. Aide-nous, Saint-Esprit, Helfe uns, Heiliger pour Geist, que l'ennemi ne nous trompe plus. damit der Feind uns nicht mehr verwirrt. Oh Dieu, nous voulons avoir un cœur sincère Wir wollen ein wahres Herz haben, reines Herz, pour mettre en pratique ta parole. dein Wort in die Taten umzusetzen. Bénis toute personne qui va écouter cette parole, Seigneur. Segne jeder Einzelne, der dieses Wort hören wird, Pour que là où toute personne se trouve, arrive à mettre cette parole en pratique. damit dort, wo sich alle Leute befinden, dieses Wort in die Taten umsetzen Et nos können. greniers ne manqueront rien. Und damit unsere Scheune gefüllt werden. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Im Namen Jesus Christus habe ich gebetet. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.